Hello everyone, welcome all of you to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss a most important and scoring topic of class 12 mathematics, and the topic is calculus. And this topic will cover total 44 marks in your SS final examination, and this topic includes limits and continuity, then differentiability, and lastly integral calculus. So let's start our video with the topic limits and continuity. So first look at the definition of continuity of a function. A function y equal to fx is said to be a continuous function at a point x equal to a if left hand limit equal to right hand limit equal to f of a. অর্থাৎ এটা ফাংশন y equal to fx ক আমি কন্টিনিউয়াস বুলি কম এটা পয়েন্ট x equal to a যদি left hand limit equal to right hand limit equal to the value of the function at the point x equal to a হতে সমান হয়. So ইয়াক আমি mathematically এনেদৰে লিখিব পাৰো. Limit x tends to a negative f of x, which is nothing but the left hand limit of the function, equal to limit x tends to a positive f of x, which denotes the right hand limit of the given function, that is y equal to fx, and equal to f of a, that is the value of the function at the point x equal to a. So before going to understand what is continuity of a function, that is what is the geometrical meaning of the continuity of a function, first let us understand when a function is said to be discontinuous. Then we move to understand the definition of continuity by geometrically. Okay, so first তোমালোকে geometrical meaning to চোৱা যে এটা ফাংশনক কেতিয়া আমি discontinuous বুলি কম. For that, let us consider this is y axis and this is the x axis, and say this is a graph of any function, say y equal to f of x. Now let us consider a point x equal to a on the x axis. Suppose that at this point the value of the function is not defined. Since the value of the function is not defined at the point x equal to a, যেহেতু x equal to a function to value to define নহয়, গতিকে এই পইণ্টটোত at this particular point we get a gap of the given function. অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এই গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰিম, এই ড্ৰ কৰোঁতে এই পইণ্টটোত এটা গেপ পাম. ঠিক আছে, সো যদি আমি এই পইণ্টটোত আমি লিমিট ফাইণ্ড আউট কৰোঁ, ঠিক আছে, দেন আমি যদি এই পইণ্টটো লেফ্ট সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোঁ, অৰ্থাৎ এইটোৱে লেফ্ট হেণ্ড লিমিটটো আমাক বুজাব. যেতিয়া এইটো পইণ্টটো লেফ্ট সাইডৰ পৰা আমি এপ্ৰোচ কৰোঁ তেতিয়া ফাংচনটোৰ ভেলুটো যিটো হ'ব, right hand side পৰা approach কৰোতে ফাংচনটো ভ্যালুটো যেটো হ'ব হেতু suppose y equal to আমি p পাও. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তোমালোকে, since limit x tends to a negative f of x equal to limit x tends to a positive f of x, that is left hand limit equal to right hand limit equal to say b, but it is not equal to the value of the function at the point x equal to a, that is f of a. এটা তোমালোকে মন কৰা যে এই লেফট সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোতে আমি এই পইণ্টটো পাম, ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোতে এই পইণ্টটো পাম. ঠিক আছে, কিন্তু চোৱা তোমালোকে লেফট সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোতে আমি ফাংচনটোৰ যেটো লিমিটিং ভ্যালু হয় হেতু আমি b কনসিডাৰ কৰিছো, আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোতেও ফাংচনটোৰ যেটো লিমিটিং ভ্যালু হয় এটা আমি b কনসিডাৰ কৰিছো. বাট যেহেতু এই পইণ্টটোত ফাংচনটো ভ্যালুৱে ডিফাইন নহয়, গতিকে left hand limit equal to right hand limit hobo, but this is not equal to the value of the function the point x equal to a. So আমি যদি গ্রাফডাল ড্র কৰো for this particular function y equal to fx, so ফিনিৰে যদি আমি ড্র কৰো তেনেহলে আমি এই পজিশনটোত এটা গেপ পাম. so যেহেতু এটা গেপ পাম, so we can say this function is a discontinuous function. So in this way we can understand what is a discontinuous function. Now let's proceed to understand what is
a continuity of a function geometrically. Okay. For that, let us consider this is y-axis and say this is x-axis, and this is a graph of any function, say y equal to fx. Now let us again consider a point x equal to a in the y-axis, and suppose the value of the function at the point that is x equal to a say y equal to f of a, অর্থাৎ x equal to a function to value এবাৰ আমি পাওঁ y equal to f of a. ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি এই পইণ্টটোত x equal to a পইণ্টটোত আমি যদি ফাংচনটোৰ লিমিট ফাইন্ড আউট কৰোঁ from the left hand side, from the right hand side, আমি যেটো ভ্যালু পাওঁ সেই ভ্যালুটো সাপোজ যদি আমি ইকুৱেল বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ কিয় কাৰণে ইকুৱেল কনসিডাৰ কৰিম, যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোঁতে এই পইণ্টটোৱে পাইছো, ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোঁতে এই পইণ্টটোৱে পাইছো, সো আমি হেতু ইকুৱেল বুলি কনসিডাৰ যদি কৰোঁ তেতিয়া হলে আমি কি পাম, limit x tends to a negative f of x equal to limit x tends to a positive f of x equal to f of a. অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, লেফট হ্যান্ড লিমিট ৰাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল হয় আৰু লগতে এই ৰাইট হ্যান্ড লিমিট আৰু লেফট হ্যান্ড লিমিটৰ ভ্যালুটো কি হয়, ভ্যালু অফ দ্য ফাংশন এট দ্য পইণ্ট x equal to a. অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰোঁ, তোমালোকে মন কৰা যদি গ্ৰাফডাল আমি ড্ৰ কৰিলে এই পজিশনটোত আমি কোনো ধৰণৰ গেপ নাপাওঁ, so we can say the function is continuous at the point x equal to a. so ঠিক আছে, তো I think তোমালোকে ইয়াৰ জিওমেট্ৰিক্যাল যেটো কনফিগাৰেশন হয় for the continuity of a function তোমালোকে বুজি পাইছে ভালদৰে. Now let us consider an example to understand what is the continuity of a function. So look at the question. Check the continuity of the function f of x equal to f of x equal to 5x minus 3 at the point x equal to 5. অর্থাৎ এটা ফাংশন আমাক দিয়া আছে f of x equal to 5x minus 3 আৰু এই ফাংশনটোৰ কাৰণে at the point x equal to 5 আমি continuity চেক কৰিব লাগে. তো look at the solution. Left hand limit first আমি find out কৰিম. তো left hand limit আমি কেনেদৰে ডিনোট কৰো, limit x tends to a negative f of x. So for this particular problem a equal to 5 and fx equal to 5x minus 3. So by putting these values we have limit x tends to a negative f of x equal to limit x tends to 5 negative f of 5x minus 3. Here x tends to 5 negative means অর্থাৎ x to যদি 5 এর ফলে অ্যাপ্রোচ করে, ঠিক আছে, তো এটো 5 নেগেটিভৰ ফলে অ্যাপ্রোচ কৰে, তো হেতু কি বুজায় আমাক যে x is less than 5. তো এইটো সিম্বলৰ that is x tends to 5 negative সিম্বলৰ মিনিং হৈছে যে x is less than 5, অর্থাৎ x to 5 তকৈ সৰু. So we can write যেটো 5 তকৈ সৰু, তো আমি x ৰ ভ্যালুটো কি বুলি লিখিব পাৰো, 5 minus h, where h is some small quantity. তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো যে when x tends to 5 negative then h tends to 0. যেতিয়া x to 5 নেগেটিভৰ ফালে এপ্ৰোচ কৰে h ৰ ভ্যালুটো কলে এপ্ৰোচ কৰিব 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰিব. অৰ্থাৎ আমি সিম্পলি আমি যদি x to 5 লৈ এপ্ৰোচ কৰা বুলি লিখো তেতিয়া হলে 5 minus 5 ফাইনালি h to কলে এপ্ৰোচ কৰা বুলি ক'ব পাৰিম, 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰা বুলি ক'ব পাৰিম. ঠিক আছে, so again from here limit x tends to 5 negative 5x minus 3 we can write কি লিখিব পাৰো যে যেহেতু আমি x tends to 5 নেগেটিভৰ মিনিংটো গম পালো, সো তাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো x equal to 5 minus h আৰু h tends to 0. অৰ্থাৎ এতিয়া আমি যদি x tends to 5 নেগেটিভৰ ঠাইত h tends to 0 লিখো আৰু x ৰ ঠাইত যদি আমি 5 minus h লিখো, ফাইনালি আমি পাম after putting the limit 5 into 5 minus 5 into 0 minus 3 which gives us 22. That means the value of the left hand limit equal to আমি পালো কি 22. Now look at the right hand limit. তো আমি এটা right hand limit ক্যালকুলেট কৰিম. So limit x tends to 5 positive 5x minus 3. এতিয়া তোমালোকে চোৱা x tends to 5 positive means কি হয় যে x is greater than 5. অৰ্থাৎ x টো যদি 5 পজিটিভ লৈ ওচৰ চপা বুলি কওঁ আমি, তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিম যে x টো greater than 5 হয়. So we can write x equal to 5 plus h, যেহেতু x to
পাছতকে ডাঙৰ গতিকে 5 plus h লিখিছো আমি so where h is any small quantity so when x tends to 5 positive h tends to 0 যেতিয়া x to 5 positive ওচৰ চপা বুলি কম তেতিয়া h to কাৰ ওচৰ চাপিব 0 ওচৰ চাপিব so now replacing these values we have that is limit x tends to 5 positive 5x minus 3 পৰা আমি কি পাম যদি আমি replace কৰো x plus 5 positive x tends to 5 positive by h tends to 0 and x is replaced by 5 plus h then we have limit h tends to 0 5 into 5 plus h minus c now from here by putting the limits we have 5 into 5 plus 5 into 0 minus 3 which gives us 22 again the value of the right hand limit equal to 22 again at x equal to 5 f of 5 equal to 5 into 5 minus 3 equal to 22 that means at the point x equal to 5 the value of the function is 22 so from here we observe that left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at the point x equal to 5 so what we conclude the given function f of x equal to 5x minus 3 is continuous at the point x equal to 5